là, vous savez, la semaine dernière, on avait commencé quelque chose parce que j'avais préparé justement pour partager au sujet d'un livre de la Bible. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos preparado justamente um tempo para compartilhar de um livro específico da Bíblia. Et là, on avait justement, j'avais préparé de partager au sujet du livre de Galates. Nós vamos então falar do livro de Gálatas. Et on avait commencé la semaine dernière, Começamos semana passada, au chapitre 1. capítulo 1. Et moi, je ne vais pas suivre toutes les versets, Eu não vou seguir todos os versículos do capítulo, mais je veux prendre justement le livre. Il y a certaines choses importantes qui, je pense que c'est très important pour nous comme Église. mas a gente vai então ler o capítulo e pegar algumas coisas importantes que nós cremos que é importante para a igreja. Pourquoi? Parce qu'on vit un temps, on doit justement croire à l'amour du Seigneur, à cette grâce qui est versée sur nous. Hoje nós vivemos um tempo que nós temos que acreditar na graça e no amor de Deus derramado sobre nós. Parce que si on dépend justement que de notre effort, Que se a gente começar a depender somente dos nossos esforços, il va arriver un moment que nous sommes tellement entourés vai chegar num tempo onde a gente vai estar tão no meio de coisas ruins, et nous sommes, parce qu'on vit encore dans ce monde. porque nós vivemos ainda nesse mundo. On a justement tellement des attaques Tem tantos ataques qui essayent de nous faire détourner du chemin du Seigneur. que tentam nos desviar do caminho. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur, il voulait justement chauffer notre cœur. Mas o que acontece é que Deus quer aquecer o nosso coração. Il y a une chose qui se passait Tem justement, uma coisa que aconteceu c'est que au livre de Galates, il parle, no livro de Gálatas, então nos fala quand on avait parlé, c'est que là, la lettre, c'était écrit pour l'église qui sont vraiment de Galaxie. Galaxie. O livro de Gálatas então foi escrito direcionado para a igreja de Gálatas. Mais c'était vraiment Galácia. spécifique. Galatia, c'est ça? Em português, Galácia? Ouais. Da Galácia. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était plusieurs églises. Porque eram várias igrejas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on sait qu'au début de l'église, Nós sabemos que no começo da igreja, l'église primitive, a grande partie des convertis, les gens qui étaient convertis, c'était des juifs. uma boa parte das pessoas que se converteram no início eram judeus. Et là, on voit justement, tu sais, parce qu'ils sont venus avec cette pratique au milieu de l'église. E esses judeus então vieram para o meio da igreja com as práticas deles. Et c'est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, il écrit cette lettre. Interessante é que o apóstolo Paulo então escreve essa letra, Pour essa essayer carta, d'avoir une correction par rapport à la façon qu'ils ont vécu comme chrétiens. para trazer uma correção então para essa igreja, que era o jeito que eles estavam vivendo a vida cristã. Et ce qui est puissant, c'est que l'apôtre Paul, il a eu cette expérience de conversion, comme on avait parlé la semaine dernière. O que era interessante justamente é essa trajetória que o apóstolo Paulo teve com a sua conversão. C'est que lui, il était converti, il est venu justement de cette pratique justement des juifs, quoi. Parce qu'il était juif, il était pharisien. E Paulo então ele veio no início dessa prática judaica. Parce que lui, il avait justement cette façon de vraiment religieuse. Ele tinha esse jeito religioso para buscar a Deus, Juste au moment qu'il rencontrait le propre Christ. até o momento em que ele encontrou Jesus. Parce que pour lui, il cherchait Dieu. Porque para ele estava procurando Deus. C'est ça que se passe parfois. On dit quelqu'un qui a eu cette expérience de conversion. E muitas vezes é isso que acontece com pessoas que teve justamente essa experiência de conversão. Mais c'est pour ça que j'ai dit souvent, tu sais, que quelqu'un qui est au milieu qui est musulman ou quelqu'un qui suit une religion, Alguém que segue uma religião, que é muçulmano ou qualquer outra religião. Jésus il est mort pour lui aussi. Jesus também morreu por ele. Et ce qui est intéressant, c'est que
on peut jamais dire que cette personne, elle n'a pas envie de rencontrer Dieu. E a gente não pode nem dizer que umas pessoas assim não querem encontrar a Deus. Non, ils ont vraiment, tu sais, ils sont sincères par rapport à ça. Eles são sinceros Ils voulaient vraiment approcher de cette vérité. e eles querem se aproximar da verdade. Mais le problème, c'est parce qu'il là, il cherche d'une autre façon. É que ele está procurando de outro jeito. Mais le Seigneur, l'amour du Seigneur, Mas o amor de Deus, il est là pour tout le monde. o amor de Deus está aqui para todos. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on doit justement savoir, c'est que Jésus il est mort à la croix. O que nós temos que entender é que Jesus morreu na cruz Il avait déclaré aussi, e ele declarou: tout accompli. está consumado. On ne peut pas ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Não podemos adicionar nada à obra de Deus, Parce qu'il a déclaré tout accompli. porque ele já declarou: está consumado. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ici, l'apôtre Paul, il écrit cette lettre pour avoir cette correction. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta para trazer correções. Et cette correction, c'était nécessaire. E essa correção era necessária. Amen. Amém? Acho que tem que baixar pouco o som. Tá alto. Amen. Alléluia. Parce que ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul, c'était nécessaire d'envoyer cette lettre. O apóstolo Paulo tinha necessidade em enviar essa carta. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur et l'apôtre Paul, il fait des remarques sévères. E o interessante é que ele faz algumas correções severas para a igreja. Mais il écrit aussi une autre lettre aussi, au livre à l'église de Corinthiens. Na igreja, para a igreja de Coríntios, ele também escreveu uma outra carta. Et là, ils étaient une église, vous imaginez, l'église de Corinthiens, c'était une église vraiment hors des pratiques, tu sais, correctes. E a igreja de Coríntios era realmente uma igreja que estava muito fora das práticas cristãs. Ils faisaient des choses, tu sais, Faziam coisas complètement du monde, quoi. totalmente do mundo. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul, il a écrit aussi une lettre là-bas. O interessante é que quando Paulo escreveu a carta para os coríntios, Mais il a dit, je rends grâce à Dieu pour vous. ele disse: eu agradeço a Deus por vocês. Comment il peut rendre grâce à Dieu pour une église qui fait tellement de choses que pour le monde, c'était une chose pareille. Como que ele pode agradecer a Deus por uma igreja que faz as mesmas coisas que o mundo? Pourquoi? Parce que là, il a vu qu'ils ont eu le cœur pour croire à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu. Paulo entendeu então que eles tinham um coração para acreditar na graça e no amor de Deus. Et l'église de Galate, non. E a igreja de Gálatas não. Il avait justement une pratique de mélange Tinha uma prática de mistura no meio deles. avec la pratique de la religion et aussi ce que Jésus l'avait fait. Tinha uma mistura de práticas de religião e coisas que Jesus tinha feito. Parce que si vous prenez justement ce côté, là vous allez justement voir pourquoi l'apôtre Paul il était nécessaire de parler de ça. Se você continuar lendo justamente o livro de Gálatas, você vai entender o quão necessário era que Paulo escrevesse essa carta. Pour corriger justement. Para trazer correções para eles. Parce qu'on doit justement suivre le Seigneur, Nós temos que seguir a Deus mais croire à ce que lui l'avait fait. e acreditando no que Ele fez. Pas croire justement ce qu'on doit faire. E não acreditando naquilo que nós temos que fazer. On doit justement faire des choses pas pour arriver à Dieu. Nós temos que fazer coisas não para chegar até Deus. On fait des choses parce que nous sommes déjà en Dieu. Nós fazemos coisas porque nós estamos em Deus. Pourquoi? Parce que la religion, c'est l'homme qui essaye d'arriver à Dieu. O que é religião? Religião é o homem tentando chegar até Deus. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu vers nous. O cristianismo é Deus que veio até nós. Aleluia. Amém. Et cette compréhension, elle était là justement pour enseigner l'église de Galates. Essa compreensão, Paulo, então, ele tinha e quis ensinar para a igreja de Gálatas. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Nós temos que entender algo. Notre croyance A nossa crença va amener à certains résultats. vai trazer alguns resultados.
si on a une bonne croyance, se nós temos uma boa crença, même si on fait des mauvaises choses, mesmo fazendo coisas ruins, il va arriver un jour qu'on va retourner au bon chemin. vai ter um dia que nós vamos voltar para o caminho certo. Mais si vous avez une mauvaise croyance, Mas se você tem uma crença ruim, une crainte errada, uma crença errada, vous allez pratiquer, mais vous allez jamais retourner e você au bon chemin. tenta fazer coisas certas, você vai praticar e nunca vai chegar no lugar, no bom caminho. Parce que toutes les croyances, il y a un résultat. Porque todas as crenças dão resultado, têm um resultado. Rien, c'est nul. Nada é nulo. Tout enseignement, il y a un résultat. Todo ensinamento tem um resultado. Je vais te dire quelque chose. Eu vou te ensinar algo. Tu vas jamais changer Você nunca vai mudar. si toi, tu n'es pas convaincu que tu es en erreur. Você nunca vai mudar se você não está convencido que você está no erro. Il n'y a qu'une façon d'être changé. Somente um jeito de ser mudado. À partir du moment où tu as vraiment, tu sais, la révélation que tu es dans l'erreur. A partir do momento que você teve a revelação que você está no erro. C'est pour ça que l'apôtre Paul, elle a écrit justement cette lettre au livre de Corinthiens, et à l'église de Corinthiens, et aussi en Galates. É por isso que o apóstolo Paulo teve esse encargo de escrever a carta para os Coríntios e para a igreja de Gálatas. Parce que regarde, Porque, olha bem, qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Corinthiens? o que aconteceu na igreja de Coríntios? Ils étaient complètement perdus, quoi. Eles estavam totalmente Ils perdidos. croyaient justement à la grâce de Dieu. Eles acreditavam na graça de Deus. Ils croyaient que Dieu les a aimés vraiment. Ele acreditava que Deus amou eles Et realmente. avec cette façon, il devait arriver un jour qu'il allait, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? E um dia, com essa revelação, se eles continuassem nesse caminho, eles iam entender que, uau, o que eu estou fazendo? Mais l'église de Galates, non. Mas a igreja de Gálatas Ils não. croyaient errant. Eles acreditavam errado. Ils étaient dans l'erreur. Eles estavam no erro. Et là, même s'ils continuaient, Mesmo continuando no erro, ils n'allaient jamais retourner. eles nunca iam voltar para o caminho Je vais certo. dire une chose. Vou te dizer algo. C'est pour ça que tu vois les gens É por isso que você vê qui sont nés dans l'évangile, pessoas que nasceram no evangelho, les gens qui ont le cœur complètement pour le Seigneur. pessoas que têm um coração totalmente voltado para Deus. Ils ont le cœur justement et parfois ils sortent un peu du chemin. Eles têm esse coração voltado para Deus e de repente eles se desviam do caminho. C'est qu'un jour il va retourner. Ele sabe que um dia ele vai voltar. Il ne sait pas comment, Não sabe como, mais un jour il va retourner. mas um dia ele vai voltar para o Parce qu'il caminho. croit correctement. Porque ele pensa corretamente, ele crê corretamente. Son cœur, il est complètement au Seigneur. Porque o seu coração está em Deus. Je ne sais pas si ça s'identifie avec certains d'entre Não nous. sei se alguns se identificam com isso. C'est le moment de retourner. É o momento de voltar para Deus. Parce que le Seigneur, il a scellé. O Senhor, ele selou. Vous croyez correctement. Você crê corretamente. Vous croyez que notre Dieu, il est mort à la croix. Il est venu ici sur terre. Você crê que o nosso Deus veio até aqui na terra. Il est mort à la croix. Ele morreu na cruz. Et à travers son sacrifice, E através do seu il nous sacrifício, a donné la vie. ele nos deu a vida eterna. Et l'apôtre Paul, il était là en train de corriger. On va lire justement. J'ai avancé tellement que je n'ai même pas lire la partie que je voulais lire. Le verset 5 à 8 do livre de Galates. Gálatas 1, do verso 5 ao 8. Verset 5. À qui soit la gloire, l'éternité. Amen. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Lis le 9 aussi. Verset 9. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit.
Regarde, c'est pas qu'il existe, c'est un autre évangile. Não quer dizer que existam outros evangelhos. Mais je te dis une chose, o Senhor ici, ele est en train d'utiliser justement cette passage do livre de Galates O pour Senhor está usando essa passagem do livro de Gálatas. nous enseigner justement qu'on doit croire au Seigneur Jésus, que tout le sacrifice ele est déjà fait. Nós temos que acreditar que todo o sacrifício já foi feito. Et ce qui se passait ici, c'est qu'il y avait justement, tu sais, la conversion de plusieurs juifs qui est venue, mais sont arrivés avec la pratique. O que aconteceu é que muitos judeus se converteram, mas foram para a igreja com as mesmas práticas de antigamente. Non, il faut garder la loi de Moïse. Não, temos que guardar a lei de Moisés. Il faut avoir la circoncision. Tem que ter a circuncisão. Parce que là c'était comme une secte de pharisiens. Isso era como uma seita de fariseus. Ils ont enseigné qu'ils devaient, écoute, tu vas justement à Dieu, tu vas justement être chrétien maintenant. Se você vai realmente ser crente agora, Maintenant, il faut garder les rituels. você tem que guardar os mesmos rituais. Il faut faire ce que tu faisais avant. Você tem que fazer aquilo que você já fazia antes. Ok. Ok. C'est la même chose que, vous savez, c'est pas exactement pareil, mais c'est la même chose que Pharaon, tu sais, au Égypte, disait à Moïse, no moment que Moïse ele avait dit, bon, écoute, il faut libérer le peuple. É a mesma coisa que Faraó quando disse a Moisés, que Moisés falou para Faraó, temos que libertar o povo do Egito. Il faut le laisser aller. Tem que deixá-los ir. Il faut le délivrer. Vamos libertar o povo do Egito. Il faut laisser justement honorer le Seigneur et rendre un culte. Vamos honrar a Deus e dar culto a Ele. Et Pharaon il a dit non. E Faraó disse, não, Fais une chose. faça algo. Va là-bas, Vai ali, mais retourne ici. mas volta para cá depois. Et c'est la même chose. E agora é a mesma coisa. Mais le Seigneur ici, il est en train de montrer. Jesus aqui está mostrando, Vous êtes libre. você é livre. Jésus il est mort à la croix. Jesus morreu na Il a cruz, donné la vie. já nos deu a vida. Maintenant, nous sommes libres. Agora nós somos livres. Libres le péché. Nós somos livres do pecado. Nous sommes plus esclaves du péché. Não somos mais escravos do medo, do pecado. Je ne suis pas ici en train de dire, bon écoute, le péché, il n'y a aucun problème pour Dieu. Eu não estou aqui falando, o pecado não tem problema nenhum para Deus. Oui, il y a un grand problème. Sim, tem um grande problema. Problème. Um grande problema. Je te dis une chose. Mas eu vou te dizer S'il y algo. a quelque chose quand tu tombes, Mesmo se há uma queda da sua parte, je vais te dire quelque chose. eu vou te dizer algo. Crois correctement. Se você crê corretamente, Tu vas croire justement. você vai acreditar L'amour de Dieu il est sur toi. que o amor de Deus está sobre você e que você pode voltar realmente. Que Deus está de braços abertos Pour recevoir. para te receber. Amen. Amém? Parce que quand tu prends justement, tu sais, le livre de un peu plus avancé. Oui. Verset 11. Se nós lemos ali continuar lendo o livro de Gálatas, no versículo 11, posso ler? Ouais. Verset 11 dit: Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Amen. Amen. Regarde qu'est-ce qui se passe. Olha bem o que está acontecendo aqui. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus facile. Hoje para nós é mais fácil. Vous prenez la Bible. Você pega a Bíblia. Prenez la Bible, vous commencez à lire et tout, et c'est écrit là-bas. Você lê a Bíblia e começa a ler e está escrito aqui. Mais cette période-là, il n'y avait pas le livre. Nesse período o livro ainda não estava com Il n'y eles. avait pas la Bible écrite. A Bíblia não estava totalmente escrita para eles. Les gens, ils devaient justement à accepter ce que l'autre elle était en train de prêcher. As pessoas tinham que aceitar aquilo que as pessoas estavam pregando. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ici, justement, le peuple a dit non. Qui vous êtes? E o que aconteceu aqui é que o povo falou então para Paulo, mas quem você é? Vous êtes ceux qui persécutaient l'église. Você estava perseguindo a igreja. Et vous n'étiez même pas
nommé comme un apôtre au milieu des autres. Você nem foi nomeado como apóstolo no meio dos Là outros. maintenant, vous venez avec cette histoire, il parle que Jésus l'avait parlé avec toi. E agora você vem com essa história falando que Jesus falou com você? Je ne sais pas si vous connaissez déjà quelqu'un comme ça. Não sei se você conhece alguém assim. Quand tu commences à parler d'évangile, d'amour de Dieu, Quando você começa a falar do evangelho, do amor de Deus, je connais ton passé. a pessoa fala para você: eu conheço o seu passado. Je sais où vous étiez. Eu sei onde você estava. Ça, c'est dur quand tu commences à prêcher pour la famille. Isso é difícil quando você começa a pregar para seus familiares, Les gens que tu connais vraiment. pessoas que te conhecem realmente, Et dis, toi maintenant, e falam para você agora, là maintenant tu viens parler de Jésus pour moi. para cima de mim. Toi, tu étais avant, quelques jours avant, tu étais là, comme ça, et parlais mal de l'église. Alguns dias antes você estava ali falando mal da igreja. Et là maintenant, tu dis que Jésus, E aí você está falando que Jesus te encontrou, et toi, tu as rencontré Jésus, là maintenant, tu as changé. que você encontrou Jesus e que você mudou. Ça, c'est la même histoire que Paul, il était là en train d'enseigner. É a mesma história que Paulo sofreu aqui. Pourquoi? Parce que à partir du moment qu'il a commencé à parler de cet amour, de cette grâce, Porque a partir do momento que ele começou a falar desse amor e dessa graça, parce que le problème, c'est parce que sa vie, c'était complètement religieux. Il voulait justement servir à Dieu. Problème- De sa façon. o problema de Paulo aqui é que antes ele tinha uma vida totalmente religiosa. Ele queria agradar a Deus, mas do jeito dele. Persécuter l'église. Ele perseguia a igreja, matava as pessoas e ele estava ali presente. Étienne, il était justement mort. Ele estava ali quando Estevão foi lapidado. Il était là, il était présent, il a vu. Ele estava ali presente, ele viu o acontecimento. Et lui, il était d'accord avec ça. E ele estava de acordo com isso. Mais juste avait un jour Mas teve um dia qu'il a rencontré que ele encontrou Jésus, Jesus, qui était le maître que foi o de mestre l'église, da igreja, le propriétaire de l'église. proprietário da igreja. Imaginez quelqu'un qui persécutait, là maintenant il rencontre. Imagina alguém que perseguia a igreja, ele encontra com Jesus, com a Un igreja. Tout-Puissant. Ele encontra com o Todo-Poderoso, uma luz. Et lui, il est complètement changé. Pourquoi il est E changé? aí ele é totalmente mudado. Mas por quê? Parce qu'il attendait une pénalité. Porque ele estava esperando uma penalidade da parte Il de attendait Jesus. quelque chose contre lui. Ele estava esperando algo, alguma coisa contra ele. Et peut-être il pensait, je suis mort maintenant. Ele talvez pensou: eu estou morto Moi, agora. je persécutais, là maintenant, lui qui est tout-puissant m'a rencontré. Eu persegui a igreja antes e agora ele que é o Todo-Poderoso, ele me encontrou. Mais il a vu au contraire. E aí ele viu ao contrário. Il a vu la grâce. Ele viu a graça Il a de vu Deus. l'amour. Ele viu o amor de Deus. Embrassé. Ele abraçou Il a dit, viens là. e disse: vem cá, Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est l'amour. eu vou te mostrar o que é o amor. Montrer qu'est-ce que c'est la grâce. Eu vou te mostrar o que é a C'est graça. pour ça qu'elle allait justement enseigner les autres, et montrer, et prêcher. E é por isso que ele estava ali então ensinando e mostrando para as pessoas. Et c'est pas tout le monde qui a accepté. E nem todos aceitaram. Ah, écoute, toi tu étais contre l'église, là maintenant tu es à faveur. Pessoas falaram: você era contra a igreja, agora você é a favor. L'évangile, là maintenant tu es en train de parler. Non. Você era contra o evangelho e agora você está falando coisas para a gente. Pessoas não aceitaram. Mais là, Paul il a dit, moi, c'est pas quelqu'un qui m'a nommé, c'est pas quelqu'un qui a dit que je devais être. Non, mais c'est le propre Seigneur qui a parlé avec moi. E aí Paulo vem e fala: não foi palavras de homem que foi me dado, mas sim revelação de Jesus Cristo. Parce que lui, quand tu lis justement, tu sais, au verset 13, au chapitre, je crois que c'est le verset 13 qui parle justement que lui, il est resté 3 ans et demi isolé. Eu acho que é no capítulo 13? Non, versículo 13. No versículo 13 fala que Paulo ficou 3 anos e meio isolado. Eu acho que é mais para baixo. Ouais, un peu plus loin. Et là, en fait, il est resté justement le même temps que les apôtres ils ont resté avec Jésus. Ele ficou o mesmo tempo, 3 anos e meio, isolado, que é exatamente o mesmo tempo que os apóstolos ficaram com Jesus. Et là, il était en train de justement de recevoir qu'est-ce que le Seigneur il avait comme révélation. Durante esse tempo ele estava recebendo aquilo que era revelação da parte de Deus. La base qu'il devait justement avoir, c'est cette base d'amour, Porque essa base que ele precisava ter era uma base de amor, base de grâce. uma base de graça.
Pourquoi? Parce qu'on doit justement croire au sacrifice de Christ. Que nós temos que acreditar no sacrifício de Cristo, Il était suffisant que foi suficiente pour nous délivrer, para nos pour libertar, nous donner une vie para éternelle. nos dar uma vida eterna. Le problème, c'est parce que nous, on essaye tout le temps d'essayer de faire quelque chose pour être agréable à Dieu. O problema Pour é que recevoir des choses de Dieu. o problema é que nós seres humanos tentamos fazer coisas para ser agradável a Deus e receber coisas Et dele. là, comme ça, on mélange l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Só que dessa forma a gente acaba misturando a velha aliança com a nova aliança. Et ce que Paul il avait dit, E aquilo que Paulo disse, il y a quelque chose qui se passait. algo aconteceu Au milieu de l'humanité, no meio da humanidade, il y avait un événement evento qu'on ne peut pas ignorer. que não podemos ignorar. Il y avait la croix. Teve a cruz. Et Jésus, il est mort. Jesus morreu Il a transformé tout. e ele transformou todas as Son coisas. sacrifice. Através desse sacrifício, Tout a changé. tudo mudou. Et Paul, il a eu vraiment cette expérience. Paulo teve essa experiência. La façon de enseigner l'église. E o jeito que ele tinha de ensinar a igreja de Gálatas Pour retourner vraiment le cœur Era- de l'église. era para trazer o coração da igreja Vraiment pour croire de la façon correcte. para acreditar da maneira certa, ter a crença correta. Croire justement, tu sais, d'une façon comme une religion. E não acreditar como uma religião. Parce que la religion, c'est quelque chose de l'homme. Porque a religião é algo do homem. Mais le christianisme, c'est une relation avec le Seigneur. Mas o cristianismo é um relacionamento com Deus. Le christianisme n'a rien à voir avec faire une chose ou faire une autre. O cristianismo não tem a ver com fazer coisas. C'est comme parfois, il y a des frères qui viennent demander, ils disent, pasteur, c'est interdit de faire certaines choses. Tem pessoas que vêm me perguntar e falam, pastor, é proibido fazer algumas coisas? Ouais, pourquoi c'est interdit? Por que é proibido? Il dit, mais il ne faut pas chercher une vie, tu sais, un christianisme, une vie chrétienne, Vive uma vida cristã avec le correct et interdit. Ou non, c'est interdit. Non, ne basez pas votre vie comme ça. não fica baseando a sua vida com coisas, isso aqui é correto, isso não é, isso é correto, isso não é. Laisse l'Esprit de Dieu parler avec vous. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Au moment que nous sommes, comme on dit, on vit une vie de pécheur, Nós, quando vivemos uma vida de pecadores, on fait des erreurs. fazemos erros, cometemos erros, você pode ficar tranquilo. Tu sais quand vous êtes en erreur. Você sabe muito bem quando você está no erro. Tu sais très bien quand vous êtes en train de pécher. Você sabe muito bem quando você está pecando. Il n'y a pas besoin de dire, tu es en train de faire une erreur. Não precisa falar, você está errado. Non. Não. Parce que tu sais vraiment que vous êtes en erreur ou non. Porque quando você está no erro, você sabe muito bem se você está ou não. Juste pour finaliser cette partie, parce qu'on avance, Para concluir essa parte aqui, então, Paul il était là Paulo ele estava aqui pour amener l'église en correction. para trazer uma correção à igreja. Je vais te dire quelque chose. Vou te dizer algo. Vis une vie chrétienne Viva uma vida cristã en liberté en Christ. com liberdade em Cristo. Christ nous a délivrés Cristo nos libertou à travers de la vérité. através da verdade. Et sans la vérité va nous affranchir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vous êtes libres. Você é livre. Vous êtes libres de toutes les condamnations du diable Você é livre de toda a condenação do diabo et de toutes les pratiques de péché. e de todas as práticas do pecado. Vous savez, parfois, quand tu lis justement le livre de Galates, après on va avancer et tu vas voir. Nos outros domingos nós vamos avançar e continuar lendo o livro de Gálatas. Parce que parfois, le chrétien, il essaye de lutter contre le péché. E muitas vezes o cristão tenta lutar contra o pecado. Il va lutter contre le péché. Non, je vais être plus discipliné, je vais essayer de faire quelque chose. E fala, não, eu vou parar, eu vou tentar mudar, eu vou tentar fazer alguma coisa. Et après, il tombe encore. E aí ele vai e cai de novo. Je vais te dire une chose. Vou te dizer algo. La façon de vaincre le péché O jeito de vencer o pecado
est rempli du Saint-Esprit. é se enchendo do Espírito Santo. Quand tu rentres plus et plus du Saint-Esprit, Quando você se enche mais e mais do pose Espírito, la parole de Dieu. comendo a palavra de Deus, Ton vraiment, tu sais, des choses de Dieu. ouvindo coisas de Deus, Et là, tu vas vaincre le péché. você vai vencer o pecado. On ne vainc pas le péché, aller contre lui. Não vencemos o pecado indo contra ele. On vainc le péché, on se remplit de la vie de Dieu. A gente vence o pecado se enchendo da vida de Deus. C'est comme une autre fois, il y avait une question qu'il a dit, et il y a quelqu'un qui l'a demandé, écoute pasteur, moi j'ai tellement envie de parler de Dieu, mais j'y arrive pas. Teve uma pessoa que chegou até mim e falou: escuta, pastor, eu quero muito falar de Deus, mas eu não consigo. J'y arrive pas, parfois j'essaie, mais arrive un moment que j'y arrive pas. Eu não consigo, eu tento, mas tem vezes que eu não consigo mesmo. Je vais dire, fais une chose, E eu falei para ela: faz o seguinte, plie de Dieu, enche de Deus, plie du Saint-Esprit, se enche do Espírito, parle que de lui. fala só dele. Rempli, tu vas être comblé de lui, Quando você vai estar cheio dele, tu vas pas arriver à parler d'une autre chose. você nem vai conseguir falar de outra coisa. Tu vas parler que de Jésus. Você vai falar só de Deus. Parler que de bonnes Você choses. vai falar só de coisas boas. Rempli de ça. Porque você está cheio disso. Vous savez, le Seigneur nous appelle pour vivre ce que le Seigneur il a préparé pour Sabe, o Senhor nos chama para viver aquilo que Ele preparou para nós. nous. Ce que l'apôtre Paul il était ici en train d'enseigner cette église, E aquilo que o apóstolo Paulo estava aqui ensinando a essa igreja c'était justement de dire, era isso, dizendo: le sacrifice de o Christ sacrifício de Cristo était suffisant foi suficiente pour nous transformer, para nos transformar nous changer. e para nos mudar. On fait des bonnes choses, Nós fazemos coisas corretas, pas pour être agréable à Dieu, não para estar agradável a Deus, para ser agradável a Deus, mais on fait des bonnes choses mas fazemos coisas boas, parce qu'on était déjà agréable à Dieu. porque nós já somos agradáveis a Deus. Amen. Amém? Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Amém. On va se mettre debout. Vamos ficar de pé? Amen. Alléluia.